बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान। और ईरान ने एक और बड़ी तबाही मचाई है और ये शेख ईसा एयरबेस है जो कि बहरीन में वाक़ है। अमरीकी एयरबेस है जिस पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों ने तबाही मचाई। पासदारानी इनकलाब का ये दावा है और उन्होंने कहा कि उन्होंने P-8 जहाज़ को भी तबाह किया है। अब ये P-8 जहाज़ क्या है, ये भी बड़ा अहम है क्योंकि ये एक ऐसा जहाज़ है जो कि मेरी टाइम सिक्योरिटी और आबदोज़ों को तबाह करने के लिए मशहूर है। बोइंग कंपनी ने तैयार किया था और बोइंग की तर्ज पर ही ये तैयार था। यानी कि बड़ा जहाज़ है जो न सिर्फ जासूसी कर सकता है बल्कि आबदोज़ों को भी तबाह कर सकता है। यानी इसमें वो रडार सिस्टम्स मौजूद हैं जो कि तबाह करते हैं आबदोज़ों को, उनकी निशानदेही करते हैं और उसके बाद उन पर मिसाइल दागते हैं। ये जहाज़ जो है ये बड़ा ही इंतहाई अहम असासा है जो तबाह किया गया है। कल खबर आई थी कि उर्दन में F-35 जहाज़ जो हैं उनको तबाह किया गया है। 3 के करीब तादाद बताई जा रही थी। तो अरबों डॉलर्स के तो वो जहाज़ थे, लेकिन ये सबसे कीमती जहाज़ था जिसको तबाह कर दिया गया। इस जासूस जहाज़ को छुपा के रखा गया था शेख ईसा एयरबेस पर। लेकिन ये सिर्फ एक नुकसान नहीं है जिसका दावा पासदारानी इनकलाब ने किया है। मल्टीपल जो है उन्होंने अहदाफ को निशाना बनाने का जो है ऐलान किया है और उन्होंने कहा है कि उन्होंने यहाँ पर मौजूद नेविगेशन सिस्टम सेंटर को भी उड़ा दिया है। यानी ये एक और ऐसा नुकसान है जो कि शायद आने वाले दिनों में अमेरिका को मज़ीद मुश्किलात का शिकार करे। ये नेविगेशन सिस्टम क्या है, ये जितने ड्रोन्स हैं जो उड़ते हैं हवा में, ये किसी एक नेविगेशन के ज़रिए ही काम करते हैं। इसके अलावा अमेरिका अपनी ड्रोन जो कश्तियाँ हैं वो भी लेके आया है, जो खुदकुश कश्तियाँ हैं जिनमें बारूद भरा जाता है, फिर उनको तेज़ रफ्तारी के साथ बंदरगाहों में मौजूद जहाज़ों पर या जंगी जहाज़ों पर या दुश्मन की समझे जाने वाले असासों पर टकरा दिया जाता है। इनकी तमाम की नेविगेशन जो है इसी शेख ईसा एयरबेस से की जा रही थी, जिसको उड़ा कर रख दिया। फिर बिजली के जनरेटर्स हैं जो बिजली बनाते थे, उनको भी तबाह किया गया है और इनको तबाह करने का मकसद ये है कि पानी के वो प्लांट्स जो इन जनरेटर की बदौलत जो हैं पानी फराहम कर रहे थे इस एयरबेस के रहायशी इलाकों में, वो मुनक़ता हो गया है। इसके अलावा पासदारानी इनकलाब के मुताबिक तो बहुत सारा जानी और नुकसान भी हुआ है और उसके अलावा ज़ख्मियों की तादाद भी कसीर तादाद है। जो दफातर और लॉजिस्टिक इमारतें हैं उनको भी नुकसान पहुँचाया है। और ये जो इंतज़ामी मामलात में मुआवनत फ़राहम करने वाली, अब यूँ समझे कि बहरीन में क्योंकि मैं हमेशा कहा करता हूँ कि बहरीन में शायद बहरीनी एक कोने में मौजूद हों, बाकी सारा के सारा अमरीका ही है। अब देख लें शेख ईसा एयरबेस में क्या-क्या चीज़ें छुपी हुई थी जिनको पासदारानी इनकलाब ने ताक कर निशाना बनाया है या दावा किया है उन्होंने कि उन्होंने इसको निशाना बनाया है। अभी तक बहरीन की तरफ से इस बारे में कोई तस्दीक और तरदीद नहीं आई है। हाँ, ये एक तस्दीक ज़रूर आई थी कि बहुत सारे ड्रोन्स और मिसाइल्स को उन्होंने इंटरसेप्ट किया है। बहुत सारों से मुराद ये है कि तमाम को नहीं किया, तो इसका मतलब है कुछ निशाने पे भी लगे होंगे। ईरानी पासदारानी इनकलाब ने अपने अर्श ड्रोन के ज़रिए जो है हमला किया था। यानी अर्श और फिर बैलिस्टिक मिसाइल जो कि खैबर शिकनी ही होगा क्योंकि उसमें क्लस्टर बॉम्बिंग्स मौजूद होती है और उससे क्लस्टर से जो है आग फैल सकती है, दूसरे मतलब ज़्यादा एरियाज़ में आग लग सकती है। तो अर्श ड्रोन ने एक मरतबा फिर जो है बहरीन के अंदर जो मौजूद अमेरिकी एयरबेस है इस शेख ईसा एयरबेस, उसको जो है निशाना बनाया है और इसमें उन्होंने उसके भारी जानी और माली नुकसान का दावा किया है। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पर हेलीकॉप्टर मेंटेनेंस सेंटर मौजूद था, उसको भी तबाह किया है। अब हेलीकॉप्टर मेंटेनेंस सेंटर, मिडल ईस्ट में जितने हेलीकॉप्टर्स काम करते हैं आखिरकार उन्हें भी ज़रूरत होती है कि उन्हें किसी न किसी वक्त मेंटेनेंस फराहम की जाए। तो एक बहुत बड़ी वर्कशॉप जो है जो सिर्फ हेलीकॉप्टर्स के लिए थी, वो शेख ईसा में मौजूद थी। मैं आपको बता दूँ, जो इनके जहाज़ों के लिए इस तरह की चीज़ों का छोटे मोटे कामों के लिए जो इस्तेमाल होती है, वो उर्दन वाली एयर बेसिस हैं। ये वाली एयर बेस जो थी ये सिर्फ हेलीकॉप्टर्स के लिए इस्तेमाल होती थी और यहाँ पर इनकी वर्कशॉप मौजूद थी। यानी वर्कशॉप से मुराद यही होगी कि हवा पानी चेक करना, तेल पानी के अंदर चेक करना, गड्डी का जिस तरह किया जाता है इसी तरह का मामला होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसको भी उड़ा दिया गया है। फिर P-8 के हैंगर को उड़ा दिया गया। ये एक बड़ा जहाज़ मैंने आपको बताया, एक ऐसा जहाज़ जो कि बोइंग ने तैयार किया था। ये जासूसी के अलावा मैरीटाइम सिक्योरिटी और आबदोज़ों का पता चलाने और इन्हें तबाह कराने में मदद फ़राहम करता है। एक हैवी रडार सिस्टम इस जहाज़ के अंदर मौजूद होता है और अभी तक सेंटकॉम ने कोई भी किसी भी किस्म की यानी अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने
ابھی تک کسی بھی قسم کی جو ہے وہ تباہی کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ پاسداران انقلاب کا ہی دعویٰ ہے، اور یہ جنگی پروپیگنڈا بھی ہو سکتا ہے، لیکن جس طرح کے حالات اس وقت آپ کو نظر آتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاسداران انقلاب غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں؟ ان کے پاس سیٹلائٹ پکچرز ہوتی ہیں، آج ہی آ جائیں گی، میرا خیال ہے آج جمعے کا روز ہے، آج ہی یہ سیٹلائٹ پکچرز بھی آ جائیں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو تصدیق آنا بھی شروع ہو جائے گی۔ یہ جو 3 جہازوں والی ہے اور تباہی والی ہے، اس میں شروع میں کہا گیا تھا کہ تمام بیلسٹک میزائل جو ہیں ان کو نکارہ بنا دیا گیا، لیکن پھر وہ خبر آ گئی نا کہ اتنے جہاز تھے، اتنی چیزیں تھیں جو کہ اردن میں تباہ ہوئی تھیں، اور اب اس کو جو ہے وہ یہاں پر تباہ کیا گیا ہے۔ میں نے P-8 کے بارے میں آپ کو بتا دیا کہ اس کو آبدوزوں کا شکاری کہا جاتا ہے، بحری جہازوں میں یہ جو ہے کام بھی آتا ہے، اور اس میں جو ہے اس جہاز کے ذریعے جو ہے وہ بہت سارے ہارپون میزائل جو ہیں وہ اپنے ساتھ لے کر اڑتا ہے، اور ہارپون وہ ہے جو گہرے پانی میں جا کر نشانہ بناتا ہے۔ تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کو آبدوزوں کا شکاری جہاز کہا جاتا ہے۔ یہ اب تک پہلا جہاز ہے P-8، اول تو یہ ہیں ہی بہت کم مڈل ایسٹ کے اندر، کیونکہ آبدوزوں کی یہاں پر اس طرح سے ضرورت نہیں تھی، اس لیے یہ رکھے بھی نہیں گئے، لیکن یہ جو جہاز واحد جہاز تھا اس کو بھی اب تباہ کر دیا گیا ہے۔ تو میرا آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ P-8 کے مزید جہاز جو ہیں یہاں پر آئیں گے، کیونکہ غدیر نامی آبدوزیں جو ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ آپریٹ کر رہی ہیں آبِ حمص کے اندر، اور ان کی جو موومنٹ ہے وہ بتا رہی ہے کہ وہ کسی بڑی جنگ کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے ان کو یہ P-8 چاہیے ہوگا۔ ایران نے پہلے سے ہی موجود اس P-8 کو اڑا کر رکھ دیا ہے، اور اس میں جدید ترین میں نے آپ کو بتایا کہ ریڈار سسٹمز ہیں، الیکٹرانک کیمرے نصب ہیں، یہ 100 فٹ کی بلندی سے سمندر کے ایک بہت بڑے حصے کی لائیو ویڈیو ڈیٹا براہ راست ہیڈ کوارٹر یا امریکی بحری بیڑے ایئر کرافٹ کیریئرز میں منتقل کر سکتا ہے۔ طویل پرواز کی یہ صلاحیت رکھتا ہے، ہزاروں کلومیٹر کا سفر جو ہے کئی گھنٹوں تک فضا میں رہ کرتا طے کرتا ہے، اور سمندر کے اوپر پہرا دے سکتا ہے۔ ضرورت پڑنے پر دوران پرواز ہوا میں ہی ریفیول بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی ریفیولنگ ٹینکر کے ذریعے اس کو مزید اگر فضا میں ہوا میں رکھنا مقصود ہو تو یہ کیا جاتا ہے۔ اور یہ آبِ حمص پر تعینات تھا، شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر مارا گیا۔ اس کی جو قیمت ہے وہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں وہ بھی آپ کو پتہ کر دیتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے قیمت سے زیادہ اس کی اہمیت جنگی نقطہ نظر سے دیکھی جائے تو ایران نے بہت حد تک اپنی آبدوزوں کو جو ہے محفوظ کیا ہے اس P-8 کی تباہی سے، جو ہارپون میزائل سے لیس ہوتا ہے۔ یہ جہاز جو ہے اس کی قیمت اگر اس طرح سے ڈٹرمن کرنا چاہیں تو شاید نہ ہو، کیونکہ ہر جہاز کی ایک اپنی قیمت ہے، اور اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے اس کے اوپر جو لاگت اس کے میزائلز کی، اس کے الیکٹرانک وارفیئر کی وہ ہوتی ہے، پھر اس کے اوپر جو ہے اس کی ریڈار سسٹمز ہیں، پھر اور بہت ساری چیزیں اس میں انوالو ہوتی ہیں، اور یہ تقریباً $220 ملین یہ ڈیفنس واچ کی رپورٹ ہے، میں نے کہا میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو انہوں نے بتائی ہے۔ یہ پاکستانی روپوں میں تقریباً 49 ارب سے 61 ارب روپے بنتی ہے، بڑی رقم ہے جی، یعنی 61 ارب روپے کا ایک جہاز ہے، تباہ و برباد کر دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ امریکہ کے ایک بڑے اثاثے کی تباہی بھی ہے۔ شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر P-8 تباہ کیا جانا یہ بڑی کامیابی ہے پاسداران انقلاب کی، اور اگر یہ سچی ہے تو یہ واقعی میں بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کے یہ جہاز جو ہیں اس وقت دنیا کے جدید ترین آبدوز شکن جہاز ہیں، یعنی وہ جہاز جو کہ آبدوزوں کے شکاری کا اس کا نام، اس کا لقب ہی آبدوزوں کا شکاری ہے، خود شکار ہو گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔